बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मेरा नाम मिसेस शमी मुर्तज़ा है। मैं केजी जूनियर की टीचर हूँ। मैं आपको उर्दू मज़मून पढ़ाऊँगी। चलें उसका सबक नंबर 1 पढ़ते हैं, जिसका उन्वान है अमली किताब का सफ़ा नंबर 2 और 3। प्यारे बच्चों, आप इस वक्त अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ हैं, क्योंकि कोरोना वायरस से फैलने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसका वाहिद इलाज है कि आप अपने घरों में रहें और सफाई का ख़ास ख्याल रखें। प्यारे बच्चों, एहतियात कैसे करेंगे? घर से बाहर ना जाएं, घर में रहें। और सफाई का ख्याल कैसे रखेंगे? बार बार साबुन से हाथ धोएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करें। मैं आपको उर्दू की पहली क्लास ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में खुश आमदेद कहती हूँ। चलें अब थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम हरूफ तहज्जी की नज़म पढ़ेंगे और देखेंगे। आओ सीखें उर्दू अल्फाबेट, माने उर्दू की हरूफ तहज्जी। लेट्स गो। अलिफ, बे, पे, ते, ते, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, दाल, जाल, रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, स्वाद, ज़्वाद, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, नून गुन्ना, वाव, छोटी है, हमजा, छोटी है, बड़ी है। चलो अब तफसील से सीखते हैं। प्यारे बच्चों, आपने नज़म पढ़ी। चलें मैं सबसे पहले आपको पेंसिल पकड़ने का तरीका सिखाती हूँ। पेंसिल पकड़ने के लिए सबसे पहले आप अंगूठे और एक उंगली की मदद से पेंसिल पकड़ेंगे और फिर तीसरी फिंगर के साथ इसको पकड़ेंगे और फिर मुट्ठी को बंद कर लेंगे और हाथ को थोड़ा सा मोड़ लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले अंगूठे और उंगली की मदद से पेंसिल को पकड़ेंगे, फिर उसके साथ तीसरी उंगली मिलाएंगे, फिर हाथ को इस तरह बंद करेंगे और अब आप पेंसिल से लिखने के लिए तैयार हैं। समझ आ गई प्यारे बच्चों? चलें अब आप देखते हैं कि हरूफ तहज्जी के कौन से वो हरूफ है जो आज आप सीखेंगे। चलें मेरे साथ। सबसे पहला हर्फ है हरूफ तहज्जी का अलिफ। अलिफ क्या है प्यारे बच्चों? मेरे साथ पढ़ें। अलिफ, अलिफ, अलिफ की आवाज क्या है? अ, अलिफ, अ। चले प्यारे बच्चों एक दफा और पढ़ें अलिफ, और इसको कैसे लिखते हैं? बिल्कुल सीधा। ओके प्यारे बच्चों, एक दफा फिर पढ़ें अलिफ, आ, अलिफ, आ। दूसरा हमारा हर्फ कौन सा है? अलिफ मद आ। प्यारे बच्चों, ये देखने में बिल्कुल अलिफ जैसा है, लेकिन इसके ऊपर
एक ताज है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस ताज को क्या बोलते हैं? मद। चलिए इसको पढ़ते हैं। अलिफ मद आ। प्यारे बच्चों, अलिफ की आवाज छोटी होती है, लेकिन अलिफ मद्दा की आवाज को लंबा करके पढ़ेंगे। एक दफा फिर मेरे साथ पढ़ें। अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। ठीक है प्यारे बच्चों, ये अलिफ की तरफ बिल्कुल सीधा है और इसके ऊपर मद है। इसको क्या पढ़ेंगे? अलिफ मद आ, अलिफ मद आ। चलें अब हम अलिफ और अलिफ मद्दा से बनने वाले कुछ हरूफ देखते और पढ़ते हैं। अलिफ अनार। प्यारे बच्चों, एक दफा फिर पढ़ें मेरे साथ। अलिफ अनार, अलिफ अनार। अनार आप सबको बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। चलें एक दफा फिर पढ़ते हैं। अलिफ अनार। चलें एक दफा और देखते हैं, और क्या है अलिफ से शुरू हो रहा है? अलिफ अंगूठी, अलिफ अंगूठी, अलिफ अंगूठी। एक दफा फिर मेरे साथ प्यारे बच्चों पढ़ें। अलिफ अंगूठी। प्यारे बच्चों, अलिफ से और भी बहुत से अल्फाज हैं, जैसे अलिफ अंगूर। इसी तरह और भी बहुत से अल्फाज हैं जो अलिफ से शुरू होते हैं। अनार और अंगूठी का पहला हर्फ क्या है? अलिफ। चलें एक दफा फिर पढ़ लेते हैं। अलिफ अनार। हाँ जी, ये जो मेरे सामने प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ है, ये क्यों नहीं पढ़ रहा? चलो बच्चों सब पढ़े मेरे साथ। अलिफ अनार, अलिफ अंगूठी। एक दफा फिर पढ़ें प्लीज। गुड बॉय। अलिफ अंगूठी। अब दूसरा हर्फ कौन सा है? ये बिल्कुल अलिफ जैसा है, लेकिन उसके ऊपर मद है और इसको हम पढ़ेंगे अलिफ मद आ। प्यारे बच्चों, इसकी आवाज लंबी होगी। ठीक है, अलिफ की आवाज छोटी है, लेकिन अलिफ मद्दा को हम लंबा करके पढ़ेंगे। जैसे कि अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आम। प्यारे बच्चों, ये क्या है? आम। इसे फलों का बादशाह कहा जाता है और ये भी आपका बहुत पसंदीदा फल है। अलिफ मद आ आम। चलिए देखते हैं अलिफ मद्दा से दूसरा कौन सा हर्फ है। वो है अलिफ मद आ आइसक्रीम, अलिफ मद आ आइसक्रीम। क्यों प्यारे बच्चों, आइसक्रीम पसंद है ना सबको? चलिए एक दफा फिर पढ़ते हैं। अलिफ मद आ आइसक्रीम। अलिफ मद्दा से और भी बहुत से हरूफ बनते हैं, जैसे कि आग। चलें एक दफा फिर रिपीट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज मेरे साथ पढ़ें ताकि आप अच्छा पढ़ें। अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आइसक्रीम। एक दफा फिर पढ़ें। अलिफ मद आ आम, अलिफ मद आ आइसक्रीम, अलिफ मद आ आइसक्रीम। चलें मेरे प्यारे बच्चों, अब हम उर्दू की अमली किताब, चलें प्यारे बच्चों, उर्दू की अमली किताब और पेंसिल निकालें और लिखने की तैयारी करें। मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, जल्दी से अपनी चीजें रेडी करें। चलें आपने, चलें, हाँ जी चलें ठीक है। अब शुरू करते हैं अलिफ और अलिफ मद्दा को लिखने का तरीका। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अलिफ। प्यारे बच्चों, ये आपकी अमली किताब का सफ़ा नंबर 2 है, जिससे मैं आपको अलिफ से शुरू होने वाले हरूफ भी पढ़ाऊंगी और साथ साथ आपको अलिफ लिखना भी सिखाऊंगी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं। अलिफ अनार, अलिफ अंगूर। चलें आप थोड़ी सी लिखने की प्रैक्टिस करें। अलिफ, अलिफ को हम दरमियान से शुरू करके सीधी लाइन लगाएंगे। देखिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल मेरी तरह लिखें, दरमियान से शुरू करके सीधी लाइन लगाएंगे। अलिफ, अलिफ आ, अलिफ आ। अलिफ की आवाज क्या है? आ।
اس کو درمیان سے شروع کر کے ہم سیدھی لائن لگائیں گے. ایک دفعہ پھر میرے ساتھ لکھیں. چلیں اب یہ دوسری لائن بھی میرے ساتھ پریکٹس کریں. ہاں جی, الف بالکل سیدھا, ڈاٹ سے بالکل سیدھا. پھر لکھیں بالکل ٹھیک, الف الف آ, درمیان سے شروع کریں اور سیدھی لائن لگائیں. یس گڈ, الف جی. اب پیارے بچوں جو نیچے لائن دی گئی ہے وہ ڈاٹ سے ہے, نقطے سے ہے, ٹھیک ہے. آپ نے نقطے سے لے کے لائن کے اینڈ تک لکھنا ہے, یہ آپ کے گھر کا کام ہے. چلیں اب پیارے بچوں آپ نے 2 لائن کی ٹریسنگ کر لی الف کی. اب آپ باقی پورے صفحے کو لکھیں گے گھر کے کام میں. نقطے سے شروع کر کے الف لائن تک سیدھی لائن آپ نے لگانی ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. سمجھ آ گئی آپ کو میری؟ یہ پورا صفحہ آپ کا گھر کا کام ہے. چلیں ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں. الف انار, اس کو کیسے لکھنا ہے؟ آپ نے درمیان سے شروع کر کے سیدھی لائن لگانی ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور یہ آپ نے پورا صفحہ گھر کے کام میں کرنا ہے. اب آ گیا ہے آپ کا الف مد آ, ٹھیک ہے. الف مد آ آم, الف مد آ آم, الف مد آ آڑو. پیارے بچوں ایک دفعہ پھر پڑھ لیں. الف مد آ آم, الف مد آ آڑو. چلیں اب اس کو تھوڑا سا لکھنا سیکھتے ہیں. یہ بالکل الف جیسا ہے دیکھیں, لیکن اس کے اوپر ایک تاج ہے پیارے بچوں. اس تاج کو ہم کیا بولیں گے؟ مد. ایک دفعہ پھر چلے لکھتے ہیں. الف بنائیں, ٹھیک ہے. اب الف مدہ کیسے بنائیں گے؟ ترچھی لائن لگائیں گے اور درمیان میں سے نیچے اور اوپر سے گول کر کے پھر ترچھی لائن, ٹھیک ہے پیارے بچوں. یہ مد بنانے کا طریقہ ہے. ایک دفعہ پھر بنائیں, بالکل اس طرح آپ نے بنانا ہے. ٹریس کر چلیں میرے ساتھ ایک دفعہ اور ٹریس کریں. الف بنائیں, الف مدہ شروع کریں. گڈ, بالکل اسی طرح. ایک دفعہ اور. یس, آپ الف مدہ الف لکھیں, الف لکھیں اور ایک دفعہ پھر الف مدہ آپ کو میں سکھاتی ہوں. ترچھی لائن سے شروع کریں اور درمیان سے اوپر اور نیچے سے گول کر کے پھر ترچھی لائن بنائیں. چلیں پیارے بچوں ہم دوبارہ سے الف مدہ لکھنا سیکھتے ہیں. الف مدہ الف بنائیں, سیدھی لائن بالکل. اور الف مدہ آپ کیسے بنائیں گے؟ ترچھی لائن لگا کے درمیان میں سے نیچے اور اوپر سے گول کر کے پھر ترچھی لائن لگائیں. چلیں ایک دفعہ اور ٹریس کر لیتے ہیں. الف الف مد آ, الف الف مد آ. اس کی آواز آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں؟ الف الف مد آ. اب پھر ایک دفعہ اور. الف مد آ. پیارے بچوں اس کو آپ نے گھر کے کام میں اسی طرح ٹریس کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو سکھایا ہے. اور باقی آپ نے نقطے کی مدد سے مد بنانا ہے اور الف سیدھا بنانا ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. یہ پورا صفحہ آپ کے گھر کا کام ہے. اور پیارے بچوں آپ نے الف مد آ آم, الف مد آ آڑو میں رنگ بھی بھرنے ہیں, ٹھیک ہے پیارے بچوں. اور اسی طرح جیسے میں نے آپ کو الف مدہ کا بتایا ہے کہ آپ نے اس میں رنگ بھرنے ہیں, اسی طرح آپ الف آ انار, الف آ انگور میں بھی رنگ بھریے گا. یہ آپ کا گھر کا کام ہے. پیارے بچوں یہ آپ کے گھر کا کام ہے. عملی کتاب کا کام بھی میں نے آپ کو گھر کے لیے دیا ہے جو الف اور الف مدہ ہے. اور یہ بھی آپ نے اپنی اردو کی کاپی میں لکھنا ہے جس طرح میں نے آپ کو عملی بک میں ٹریسنگ کے ساتھ سکھایا ہے. آپ نے ٹھیک اسی طرح اپنی کاپی پہ لکھنا ہے الف اور الف مدہ. پیارے بچوں جو گھر کا کام میں نے آپ کو عملی کتاب اور کاپی کے لیے دیا ہے یہ آپ نے بالکل نیٹ کلین لکھ کے اپنی ٹیچر کو چیک کروانا ہے, ٹھیک ہے پیارے بچوں. مجھے امید ہے کہ اس سبق میں آپ نے میرے ساتھ خوب مزہ کیا ہوگا. مجھے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بہت مزہ آیا ہے. چلیں پیارے بچوں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت خیال رکھیے, اگلے لیسن تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.